ନମସ୍କାର। ରୋଗ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଡ୍ରଗ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତା ସହ କିଛି ମେଡିକାଲ ଟର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିବା କଥା। ଯେତେ ସବୁ ରୋଗର ଶିକାର ଆମେମାନେ ହେଉଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଚାର ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଲୋପାଥି ପ୍ରୋସେସ, ହୋମିଓପାଥି ପ୍ରୋସେସ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୋସେସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ମେଡିସିନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଉଦାହରଣ ସହିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆନାଲଜେସିକ, ପେନକିଲର, ଏସିକ୍ଲୋଫେନାକ, ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ ଏସବୁ ଆସିବ ଆନାଲଜେସିକ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ। ଆନାସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ରିଡ୍ୟୁସ ସେନ୍ସେସନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ସ, ଡିକ୍ରିଜ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡିଟି, ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ହେଲେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପଲିକ୍ରଲ। ଆଣ୍ଟି ହେଲମିନ୍ଟିକ୍ସ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ୱାର୍ମସ, ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ ଆଣ୍ଟି ହେଲମିନ୍ଟିକ୍ସରେ ଆସିବ। ଆଣ୍ଟି ଆସ୍ଥମାଟିକ୍ସ, ଆସ୍ଥମା ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ, ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥାଏ। ଆଣ୍ଟି ପ୍ୟୁରିଟିଜ, ରିଲିଭ ଇଚିଂ, ଇଚ୍ ଗାର୍ଡ ଆସିବ। କ୍ଲୋବେଟାଜ କ୍ରିମ୍ ଆସିବ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, କିଲ୍ ପାଥୋଜେନ୍, ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଥାଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍, ଆମୋକ୍ସିଲିନ୍ ଏସବୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସିବ। ଆଣ୍ଟି କନଭଲସାଣ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏପିଲେପ୍ସି, ବ୍ରେନରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଟ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଆଣ୍ଟି ଏମେଟିକ୍ସ, ଟ୍ରିଟ୍ ଭୋମିଟିଂ, ବାନ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଓଣ୍ଡେମ୍, ବୋମିକାଇଣ୍ଡ ଏସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସିବ। ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମାଇନ୍, ଆଲର୍ଜି ରିଆକ୍ସନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାମ କରେ। ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମାଇନ୍ ମେଡିସିନ ଲେଭୋସିଟ୍ରିଜିନ୍, ମୋଣ୍ଟେଲୁକାଷ୍ଟ ସୋଡିୟମ। ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟୋରୀ, ରିଡ୍ୟୁସ ଇନଫ୍ଲେମେସନ, ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଫ୍ଲେମେସନ ହେଇଥିଲେ, ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କମେଇବ। ଆଣ୍ଟି ହାଇପରଟେନସିଭ, ଲୋଅର୍ସ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଏଥିରେ ଟେଲମିକାଇଣ୍ଡ ଆସିବ, ଟେଲମିସାଟନ୍ ଆସିବ। ଆଣ୍ଟିଫ୍ଲୋଜିଷ୍ଟିକ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲେମେସନ। ଆଣ୍ଟିପାଇରେଟିକ୍ସ, ରିଡ୍ୟୁସ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର, ଫିଭର। ଆଣ୍ଟିପାଇରେଟିକ୍ସ ଭିତରେ ପାରାସିଟାମଲ ଆସିବ। ଆଣ୍ଟି ରୁମାଟିକ୍ସ, ଟ୍ରିଟ୍ ରୁମାଟିଜିମ୍। ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁବରକୁଲାର, ଏଗେନଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ବା ଟିବି। ଆଣ୍ଟିଟ୍ୟୁସିଭ୍ସ, ଇନହିବିଟ୍ କଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ, ଯଦି କଫ ଉପରକୁ ଉଠଉଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ସ, ରିଡ୍ୟୁସ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଗ୍ରୋଥ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଭିଡନ୍ ଆୟୋଡିନ୍, ବେଟାଡାଇନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଗ୍ରୋଥ, ଫଙ୍ଗାଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଣ୍ଟି ଆନେମିଆ, ରିକଭର ଲୋ ବ୍ଲଡ, ବ୍ଲଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯଦି ଲୋ ଅଛି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି ଆନେମିକ୍ ମେଡିସିନ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଫ୍ଲାଟୁଲେଣ୍ଟସ, ଏଗେନଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପେଟ ଫୁଲିକି ରହୁଛି, ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଫ୍ଲାଟୁଲେଣ୍ଟସ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ପମ୍ପ ଇନହିବିଟର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରାଜୋଲ ଗୁଡ଼ିକ, ପାଣ୍ଟୋପ୍ରାଜୋଲ, ଓମେପ୍ରାଜୋଲ, ରାବେପ୍ରାଜୋଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣ୍ଟିଫ୍ଲାଟୁଲାଣ୍ଟସ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଣ୍ଟିସ୍ପାଜମୋଡିକ୍, ରିଡ୍ୟୁସ ଆବଡୋମେନ୍ ପେନ୍। ଆଣ୍ଟି ଆଞ୍ଜାଇନାଲ, ରିଡ୍ୟୁସ କାର୍ଡିଆକ୍ ପେନ୍। ଆଣ୍ଟି ଏରିଥମିକ୍, ଆକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ହାର୍ଟର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ଇରେଗୁଲାର ଅଛି ତାହେଲେ ମେଡିସିନ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଲିପେମିକ୍, ଆକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିପିଡ୍, ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିଥାଏ। ଆଣ୍ଟି କୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ, ବଡିରେ କୌଣସି କ୍ଲଟିଂର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବା କ୍ଲଟିଂ ହେଇଛି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି କୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସାଣ୍ଟ, ଡିପ୍ରେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ସାଇକୋଟିକ୍ସ, ସାଇକୋଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଆଂଜାଇଟି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଂଜାଇଟି ଥିବ, ନର୍ଭସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି ଆଂଜାଇଟି ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲେ ପାର୍କିନସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଣ୍ଟି ପାର୍କିନସନ୍ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ, ଏଗେନଷ୍ଟ ଭାଇରସ ବା ଭାଇରାଲ ଫିଭର କାମ କରେ। ଆଷ୍ଟ୍ରିଂଜେଣ୍ଟ, ବଡିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସିକ୍ରେସନ ଅଧିକା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ସିକ୍ରେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଡିସଚାର୍ଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରିଂଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରାଯାଏ।
ब्रोंकोडाइलेटर्स प्रायतः कफ सिर गुड़ाक ब्रोंकोडाइलेटर थाए कफ कोल्ड एगेन्स्ट रे ताहा काम करिथाए कार्मिनेटिव एक्सपल्स गैस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पेटरे बा आमर अंतनली रे जदि गैस फॉर्मेशन होची कार्मिनेटिव खाइबा द्वारा सेगुड़िक गैस दूर होता है तापरे कैथार्टिक्स इभाकुएट इंटेस्टाइन पेटरे कोनोसी मैला बा पुराना मल जमी रही बा कोनोसी विषाक्त जिनस फूड पॉइजनिंग हेची ताहले ताकू खाली करिबारे सहायता करिथाए कोलागस इनक्रीज बाइल सिक्रेशन पेटरे बाइल सिक्रेशन को बढ़ाई थाए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोनल ड्रग मुख्यतः आमर आड्रेनाल कॉर्टेक्स रु तैयारी होता है डायाफोरेटिक्स एक्टिवेट स्वेट ग्लैंड जदि कार झाल बाहरुनी ताले डायाफोरेटिक्स खावा द्वारा तार बॉडी रे झाल बाहरिबा अधिक होता है डाइजेस्टेंट्स हेल्प इन डाइजेशन डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट एक्बोलिक्स और ऑक्सीटोसिक्स स्टिमुलेंट यूटेराइन कंट्राक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बार्थ मुख्यतः इंजेक्शन भाव में व्यवहार करा जाए इमेटिक्स इंड्यूस वॉमिटिंग जदि फूड पॉइजनिंग हेची बा केही विषाक्त जिनस खाई देइछंती ताहले इमेटिक्स रो व्यवहार द्वारा पांती कराई जाय थाए एमोलिएंट सॉफ्टेन एंड प्रोटेक्ट स्किन स्किन ऑइंटमेंट गुडा करे यूज करा जाए गैलेक्टोगोस स्टिमुलेट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हेमाटिनिक्स इनक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल कमी जाइथिले ताको बढ़िया पे सहायता करे हार्मोन्स सिंथेटिक बॉडी हार्मोन बा स्टेरॉइड भी यूज करा जाए केराटोलाइटिक्स स्किन लेयर आउटर लेयर रे जदि किसी प्रॉब्लम अछि ताहले ताको रिमूव करिवारे केराटोलाइटिक्स व्यवहार करा जाए मिड्रियाटिक्स डायलेट्स पिपिल ऑफ आईज आखिर जो पिपिल अछि ताको डायलेट करिथाए मायोटिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स पिपल ऑफ आईज ए दुटा जाक आखि हॉस्पिटल रे व्यवहार करा जाए एटा यूज करी से माने आखि को भल भाव देखि पारंती सर्जरी बेले मध्य व्यवहार करा जाए नार्कोटिक्स रो व्यवहार करा जाए टू प्रोड्यूस टूपर जदि कॉन्शियसनेस बा चेतना शक्ति किछि रहुछि ताकू रिड्यूस करिया पे अनकॉन्शियस करिया पे नार्कोटिक्स व्यवहार करा जाए नाजल डिकंजेस्टेंट नाकरे जदि किछि ब्लॉकेज रहुछि सेथिपय नाजल डिकंजेस्टेंट व्यवहार करा जाए हिप्नोटिक्स फॉर स्लीप एंड हिप्नोसिस स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट इनक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन ड्राई कफ रे मुख्यतः व्यवहार करा जाए स्टिमुलेंट्स इनक्रीज फंक्शनल एबिलिटी ऑफ ऑर्गन और बॉडी शरीर बा कोनोसी अंग प्रत्यंग जदि ठीक रे काम करूनी ताको स्टिमुलेट करिया पे स्टिमुलेंट्स यूज करा जाए स्टिप्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट भेसल्स टू चेक हेमोरेज जदि कोनोसी आगे रक्तस्राव होची बोही जाउची से जगह ब्लड भेसल को संकुचित करिया पे रक्तस्राव को कमिया पे स्टिप्टिक्स यूज करा जाए ट्रैंक्विलाइजर्स टू काम नर्वस एक्टिविटी भासो कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड भेसल एंड इनक्रीज ब्लड प्रेशर कौन जगह ब्लड प्रेशर कमी जाइथिले जदि ब्लड भेसल लूज हो जाइए ढिला हो जाइए से जगह भासो कन्स्ट्रिक्टर यूज करा जाए तार अपोजिट बा उल्टा भासो डायलेटर डायलेट ब्लड भेसल को बा रक्तनली गुड़ी को रिलैक्स करिथाए ब्लड प्रेशर कमाया पे भासो डायलेटर व्यवहार करा जाए केते गुड़िए मेडिकल टर्म्स डॉक्टर माने प्रेस्क्रिप्शन लिखि थांती आपण मानक जानिबा पई AC बिफोर बेड बा बिफोर मील्स AD LIB as desired BD twice daily capsule IM intermuscular IV intravenous एगुड़ाक इंजेक्शन LA local anesthetics OC oral contraceptives OD once daily OM in the morning ON at night OPV oral poliomyelitis vaccine ORS oral rehydration salt ORT oral rehydration therapy PC after food PRN when required QID 4 times a day QQH every 4 hours SL sublingual जीभ तले दिया जाए मेडिसिन SOS as required STAT start immediately
SUSP suspension, SYR syrup, TAB tablet, TDS 3 times a day। आशा करुच्ची आज इनफॉरमेशन निश्चित भाव में आपण मानकर काम आसो। धन्यवाद। सुस्थ जीवन ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करने अनुरोध।